tibitan? Nahuman na ang January 92. Wala, sila ko mabit. Naning siya. Yay! 2 cases. Ay, wala ko, mani. Oh, first meal of the day. Ananay mo, ulo. Guys, ulo ko, you go. Mubo daw, me. Ano, awara ko. Ay, family. Go, Elaine. Thank you, kuya. Nag-give me first off. Without God, we are no one. So, guys, muna to. Hi. Hello, guys. It's dali sa akong vlog na po ka. February 1 na. It's Feb 1, guys. Then managumi. If dala sa tibitan. Nahuman na ang January 92. Pag-wait. Ma'am, kay wa pa siya. Taguan na mo siya. Yeah. Oh, nanasin. Nalagi. Seryoso? Kailan ko i-zoom down na. Ako man, uy. Sorry. Dili ka na. Kana? Nana siya? Di ko pa klaro, oy. Sama ni, oy. Na. Sama ni, step. Pagingonin mo mukha. Sama na, step. Lami, lami. Oh. Guys, we are eating. Oh, we are eating na. Kisay na. Setos lubo. Lubua. Lubua. Ami. Lami. First. Katong sa Puso Village ang lami. Para sa day, day. Punta natin a week before. Yeah, mabsent ka. Dili. Stress, naka-stress mo dahil. Oy, mga Wala, sila ko mabit. May gini-accept. Buang gini. Pagkaduntin mo po. Same data shoes. Yeah. Hi guys, ako si Elaine. Ancho guys. Naning siya. Guys, napugos na. Napakoy chance para mag-video ron. Bisag ikapoy kay mag-video. No, Elaine sa? Kay mahuman na daw mi 2 semesters lang. Elaine. Kasi kapoy man na. Blessing man eh. Yeah, blessing. Yeah. Nakakuha na nakaduha. Yay! 2 cases already. Long trip. Ay, saan did... Oh. Wala ka to. Kulang niya. Pumunta ni ba? Uy, bulakaw man eh. Oh, sa sigig ingo na mo 10M ganina guys. Kuyog atong pauban na mo sa RLE. Wala na. Na 10M jud. Hay nako. Ikaduhang plate. Eh no, ikatulo na to na plate eh. 50 ako. Wala ko gisaplan ko. Kaya na gusto sa uya gabon siya. Dapat no. Then, Mel and Marty. First meal of the day. This big. Oh, hi. Dapat mag-vlog naman. Hi, guys. There are 2 electric fans. Choose your fighter. Dito! Wala sad kay orange na. Huy, nindot ba na? It's nice na. Hara.
Oh. Elaine with her bag. Labag sa kalooban. Sa Labor Watch? Guys, ulaw kayo guys. 200. Ito yung Diyos nila. Ito yung Diyos sa Ginoo. Promise! Guys, padulong ni sa St. Anthony sa Sam's kay mapaperma minimum. Unya, wami kabaw na graveyard ay. Tapos, Like off karon kay Wednesday. oh, Yeah. unya, among gisakyan na jeep kay na off siya. Like, wala jud. Pagkita na ko sa GC, wala di ay jud. Ano ka ako eh. Nakabayad na ang tatag move it pabalik. What? Unsa? What? What are you Mubo daw me. Nakita sa reflection sa door ba? Mga Ano tayo nga ko kahagard oh may Angel. Nagan sa ramp. Dagan sa ramp. Uy. Guys, dili na Guys, don't jail me. Yay! Ito guys, it's February 12. 12 ba? Ang tuslubuha sila. Me too. Did I read this sign bright reflection? Chuya ko ni good. Siya. But isa, oy. Di ko swing. Dili ko swinging gate. Ano? Awara ko na siya. Ano daw, swing gate daw. Ayo. You know what, guys? I need to clean up. See what it looks like. You have to clean. Clean. Oh, everything's a mess. So anyways, clean ako. Bye. Sakay siya guys. It's Valentine's Day. Guys, pero di na siya pink girly. Uy, wala sa kuy pink. Tinood sa tanawa good guys. Oh, pero guys. So, explain your outfit. So, where is your top from? Where is your glasses from? Your top. Okay. And your skirt. Skirt ako ng black ay pinatag guys. Ano yung okay. Your shoes. My shoes is from And your earrings. family. Wala sa earrings. Wala, girly pop day ko guys. Girly pop. Yeah. Wala siya. Oh, anyways, mangaon sa amin. Saan na oras, Lynn? 4:37. 4:37. Dugay mitungod na ko. Mangita pa tag photo booth. Guys, Elaine is so sweet. Kasi ko sa utensils. Siya pa nag-order. Thank you! Gutom na ko. Thank you, Elaine. Awa, nga nakasweet si Elaine. Siya pa nag-order. Siya pa dapat nga na akong mauyap, guys. Dapat may standard pa nga. Hindi na tapos sa to for that. Hello! Isa! Dito. Ganun siya. Yeah, that one. Big shop forever. Big shop over Makilasan. Ay, satisfying din yung ilang lima ka-exam mo. Anong mga nag-take home ba? Ako na. Sa inyo. Bakit sila Domingo? Huh? Ako bakit saan ba? Hindi ko ka-imagine kay magbutingin mo tapos na ako still ko Domingo. Like, oh my God. Ayaw din ako sagot. Hilak mo. Oo. Hilak mo. Hindi madana yung Domingo. Uy, sakit. Hindi na lang nakamakuhay alin. Hindi ko ka-imagine guys. Okay, guys, let's go.
Basketball. Ay, basket. Di. Hindi ako nakakuha na saan eh. Okay. First one. Hindi ka mo? Ako. Okay. Kami? Ano eh, nasa Ulo! play game. Play game tali, nagkapit na. Go, Elaine! Ay, ano, Alger na? Next. Imong guro ito, no? Yeah, judge mo naman, no? Kasi after na mo nag-arcade, gisingot na. Photo taken again. Ay, ikabulos. Hi guys, manamong Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, everyone. Happy Valentine's Day. Bye-bye. Mama, nalamin ko gabi, di ko. Hi! Welcome to our Bugatti. Bugatti! Hi guys. Hi guys. Kami Kami to lumaan eh. Ug lunch. Uy! Ah. Thank you. Oh, dire rami layo kasi lagi kan ano? Layo, oy. Pinakadoon lagi ng karinderya yan. Thank you, kuya. Anong manok ate pila? Humba, te. Ito na Jimmy Puerta, mag-amo to mini ka Friday o tag 100 every day niya. Wala may sure eh. Photo good guys. Napamagani ni equipment. Di siguro gami nag-interview kanina. Puro na tag ni abot dito para mag-interview ka jud niya. Perman na lang namin mga follow-up question. Bansay kami guys. Bye. Hello guys, productive among day. Wait. Yay! Productive kinatulog. No! Hello. So continue. For the ride. Very welcome. Believe, still believe. Inside. Hit me baby one more time. Ano po tayo? Alam mo yung asan dito yung pinakamasarap? Ito. Wala ka to, te. Okay. Sige. Mas lami man ako ang kami. Picture kayo. Hi guys! We're making a
Lover! Wait, si Kuya, what the hell is another parcel? Manami guys. Accomplished. Guys. WM kasi kay Hubbard na kayo. Uli naman ko Yes, pero bato na sa school. Na, kaon ta. Kaon may ice cream guys. Tagaan na unsay flavor. Sige, yan si favorite flavor ni Eileen. Ako tagalan ka rin dyan. Rock Road Obe. What do you think the hell? Eileen the Helly? What the hell? Another person? From Alisa? Suddenly I'm Oo, yun siya na daw oras. Oras. Wala ako nakita. Hanap man. when to go when they sleep. But when they wake up, they are hyper making up. Like their ovulation. Do you know the male version of ovulation? Hypermedia. Testiculation. Okay? Testiculation, guys. Guys, wala na mong exam. Wala may kabalo. It's me. Sige, siya tanaw sa TikTok. Nagkataon ko sa replies, guys. Nandi, ay. Friends na ko. Okay, next book. No, get this. Without God, we are no one. Without us, there's no God. There's no God. Wait, tapos sino na? Puro magmukuan lang, sir. Should I convert? No, I don't want to. No, because they are the witnesses when there are murders. Wait, hindi na. Cut. Nurse, aray. Psyche, guru nino. Hindi siya kahungan. Nga mo gawas na ilo. Manik maupuan. Aspiration mo. Isaksyon. Isaksi ko ang mirimi. Hindi ka na. Papuyo, oh. Extra rice ni Tigs. So, Hi guys. ano mo na videoan si Rimjo? Siya siyang uyab. Di siya na mo. No, si Elaine po. Guys. Touchdown. Awa guys, kanang. Kailangan ko din mag-jogging. Di bitaw sabi rin. Ano yung makuha sa Sinas Day? Nagapa kay, oy, maglagot ko, ay. Sa mo to, oy? Ang sa taktangan ko. Guys. Okay. Gaon sana. Nag-brain up ni Mary. Nice, Dira. Oh. Asa naman yung akong vlog? Yay! Thank you.
Nakapot-ipot dyan ako katong Guys, muna to ako. like, share, and subscribe. Ikaw, uy. Ano? Awa, guys. Bye, guys. So, bye.